सुनो, कभी कभी दिल थक जाता है, इंसान हार मानने लगता है अब कोई रास्ता नहीं बचा। मगर याद रखो, अल्लाह की मदद हमेशा करीब होती है। कुरान कहता है, क्या तुम ये गुमान करते हो कि जन्नत में दाखिल हो जाओगे, हालांकि अभी तुम पर वो हाल नहीं आया जो तुमसे पहले लोगों पर आया था। उन पर सख्तियां आईं, तकालीफ आईं, यहां तक कि रसूल और उनके साथ ईमान वाले कहने लगे कि अल्लाह की मदद कब आएगी। सुन लो, बेशक अल्लाह की मदद करीब है। यकीन करो, ये आयत सिर्फ तारीख का किस्सा नहीं, ये आज भी तुम्हारे दिल के लिए अल्लाह का पैगाम है। जब सब दरवाजे बंद हो जाएं, जब लोग तुम्हें छोड़ दें, जब तुम्हारे ख्वाब टूटने लगें, तब यही लम्हा होता है जब अल्लाह अपनी खास मदद नाजिल करता है। ये मदद कभी एक नया रास्ता बना देती है, कभी तुम्हारे अंदर ऐसी हिम्मत भर देती है जो तुमने कभी सोची भी नहीं होती। याद रखो, अल्लाह की मदद वक्त पर आती है, देर से नहीं। तुम्हारे आंसू भी देखे जा रहे हैं, तुम्हारी दुआएं भी सुनी जा रही हैं और तुम्हारी खामोशियां भी गवाही दे रही हैं। बस अपने दिल को मजबूत रखो, क्योंकि अल्लाह की मदद का वक्त करीब है। याद रखो, जब तुम दिल के बोझ से झक जाते हो तो अल्लाह वही दिल उठाने वाला है। तुम्हारे सजदे, तुम्हारे आंसू, तुम्हारी थकी हुई दुआएं, ये सब जाए नहीं जाती। अल्लाह फरमाता है, और जो अल्लाह पर भरोसा करे तो वो इसके लिए काफी है। सोचो, जब कायनात का रब कह रहा है कि मैं काफी हूं, तो फिर किसी और सहारा ढूंढने की क्या जरूरत। हौसला रखो, ये मुश्किलात तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं आए, बल्कि तुम्हें संवारने के लिए आए हैं। तुम्हारा रब तुम्हें तैयार कर रहा है एक बड़ी नेमत के लिए, एक बड़े रास्ते के लिए। आज जो आंखें थकन से बंद हो रही है, कल वही आंखें खुशी के आंसू बहाएंगी। आज जो दिल गम से बोझल है, कल वही दिल सुकून और फतह के साए में होगा। बस यकीन मजबूत रखो और अपने रब को पुकारते रहो, क्योंकि जिस रब ने तुम्हें इस आजमाइश में डाला है, वही रब तुम्हें इससे बाइज्जत निकालने वाला है। सुनो, जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत ये नहीं कि तुम्हारे पास सब कुछ हो, बल्कि ये है कि तुम्हारे पास ईमान हो। जब दिल यकीन से भरा हो कि मेरा अल्लाह मेरे साथ है, तो कोई पहाड़ रास्ता नहीं रोक सकता। कुरान कहता है, अल्लाह अपने दोस्तों के साथ है, उन्हें ना खौफ होगा और ना वो गमगीन होंगे। सोचो, अगर तुम उसके दोस्त बन जाओ, अगर तुम दिल से इस पर भरोसा करो, तो फिर कौन है जो तुम्हें रोक सके। जो मुश्किल तुम्हें अभी नामुमकिन लग रही है, कल वही आसान हो जाएगी। जो दरवाजे आज बंद हैं, कल वही तुम्हारे सामने खिलेंगे। तुम बस अपने दिल को टूटने ना देना, अपनी उम्मीद को मरने ना देना, क्योंकि अल्लाह के फैसले देर से आते हैं, मगर हमेशा बेहतरीन वक्त पर आते हैं। और जब वो वक्त आता है, तो सारी थकन, सारी तकलीफ एक लम्हे में मिठास में बदल जाती है। याद रखो, अल्लाह की मदद कभी शोर के साथ नहीं आती, ये खामोशी से दिल में उतरती है। कभी एक दुआ के सुकून में, कभी एक आयत के असर में, और कभी ऐसे लम्हे में जब तुम बिल्कुल तन्हा होते हो। ये वो लम्हा है जब तुम्हें लगता है कि सब खत्म हो गया, और अचानक दिल में रोशनी उतरती है, जैसे कोई कह रहा हो, मैं तेरे साथ हूं। कुरान कहता है, और बेशक हमारा रब करीब है, दुआ कबूल करने वाला है। ये आयत सिर्फ किताब में लिखी नहीं, बल्कि हकीकत में तुम्हारे दिल की गहराइयों के लिए है। तुम्हारी थकन, तुम्हारे खौफ, तुम्हारी बेबसी, सब अल्लाह के इल्म में है। तुम बस अपने रब को पुकारते रहो, क्योंकि जब उसकी मदद आती है तो हालात नहीं, बल्कि तकदीरें बदल जाती हैं। यकीन रखो, तुम अकेले नहीं हो, तुम्हारे साथ आसमान का रब है। और सुनो, अल्लाह की मदद आने से पहले दो बड़ी निशानियां जाहिर होती है। एक निशानी जो दिल को हिला देती है और यकीन को और मजबूत करती है, वो ये है कि जब मुश्किलात की शिद्दत में अचानक तुम्हारे अंदर एक सुकून उतरने लगे,
حالانکہ حالات بدلے نہیں ہوتے مگر دل بدل جاتا ہے۔ یہ سکون عام نہیں ہوتا، یہ اللہ کی خاص مدد کی نشانی ہے۔ قرآن میں اللہ فرماتا ہے، پھر اللہ نے اپنی طرف سے سکینت نازل کی اپنے رسول پر اور ایمان والوں پر۔ سوچو، جنگ کے میدان میں تیر چل رہے ہیں، تلواریں ٹکرا رہی ہیں، مگر ایمان والوں کے دل پر سکینت اتر رہی ہے۔ یہ وہی نشانی ہے جو آج بھی تمہاری زندگی میں ظاہر ہوتی ہے۔ جب تمہارے اندر بے خوفی آ جائے بغیر کسی وجہ کے، جب تمہارا دل یہ کہنا شروع کر دے کہ میں ہارنے والا نہیں، میرا رب میرے ساتھ ہے، تو سمجھ لو یہ مدد قریب ہے، کیونکہ یہ سکون انسان کا بنایا ہوا نہیں ہوتا، یہ وہ روشنی ہے جو صرف اللہ اپنے خاص بندوں کے دل میں ڈالتا ہے۔ دوسری نشانی یہ ہے کہ جب تم دیکھو تمہارے ارد گرد وہ دروازے کھلنے لگتے ہیں جن کی طرف تم نے کبھی دستک بھی نہیں دی تھی۔ ایسے لوگ تمہاری مدد کے لیے آ جاتے ہیں جنہیں تم جانتے بھی نہیں تھے، ایسے راستے سامنے آ جاتے ہیں جن کے بارے میں تم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ یہ محض اتفاق نہیں ہوتا، یہ اللہ کی مدد کی خاص نشانی ہے۔ قرآن کہتا ہے، اور جس نے اللہ کا تقوی اختیار کیا اللہ اس کے لیے نجات کی راہ بنا دیتا ہے اور اسے وہاں سے رزق دیتا ہے جہاں سے اس کا گمان بھی نہیں ہوتا۔ جب تمہاری عقل کہتی ہے کہ اب کوئی راستہ نہیں اور اسی لمحے ایک نیا راستہ کھل جائے، تو یقین کر لو کہ یہ اللہ کا اشارہ ہے کہ اس کی مدد تمہارے قریب آ گئی ہے۔ سو یاد رکھو، مشکلات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتی، یہ بس ایک امتحان ہے۔ اصل حقیقت یہ ہے کہ تمہارا رب تمہیں اکیلا نہیں چھوڑتا۔ اگر تم اس پر بھروسہ کرو گے تو وہ تمہیں وہاں سے اٹھا لے گا جہاں سے تم نے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا۔ حوصلہ رکھو، ہمت نہ ہارو، کیونکہ اللہ کی مدد کا وقت قریب ہے۔ آج کے آنسو کل کی خوشیوں میں بدل جائیں گے، آج کی تھکن کل سکون میں ڈھل جائے گی۔ بس اپنے دل کو یقین سے بھر لو اور دعا کرتے رہو، کیونکہ جس رب نے تمہیں بنایا ہے وہی رب تمہیں کامیابی کے سب سے بلند مقام تک لے جانے والا ہے۔ زندگی کی ساری تھکن، ساری پریشانیاں سب ختم ہو جائیں گی جب اللہ کی مدد نازل ہوگی۔ بس یقین مضبوط رکھو اور قدم جمائے رکھو۔ اللہ کی مدد دیر سے آتی ہے لیکن کبھی خالی نہیں آتی، وہ آتی ہے تو نصرت کے دروازے کھول دیتی ہے۔ اس لیے آج دل کو مطمئن کر لو، حوصلے کو زندہ رکھو اور یقین سے کہو، میرا رب میرے ساتھ ہے، کیونکہ تیار ہو جاؤ، اللہ کی مدد کا وقت قریب آ گیا ہے۔